बर्तमान भाद्रव मासर आज शेष दिन किंतु आम आज गोटे निरा चाष जमी पहुंचीचु जो व्यवसायी भाई माने आज कादुअरे तली रुई बिल हल कर काकटपुर ब्लॉक ओथका हाट जो साप्ताहिक हाट लगे ये अनेक व्यवसायी ये व्यवसाय अनुष्ठान रही रोजगारक्षम हुए किंतु यह हूँ संपूर्ण हाटर व्यवस्था जो देखिए सिटी पाद पोती भाया कादुओ जहां लेकर आज प्रतिवाद को ओल्लैंट व्यवसायी भाई मैंने आज एभली कादुअरे तली रोपण कर धान चाष कर सरकार गोटे बार्ता देते आम पाखे व्यवसायी भाई जोड़ी सहित सीधा आलोचना करवा कौन तांकर एठी डिमांड रही आज तली रोपण कर सरकार भाई आप परिचय देवे। मो ना हूँ मंटू टीवी दुकान अच्छी रिपेयरिंग दुकान। अच्छा केते वर्ष है व्यवसाय कले? 15 ରୁ 16 वर्ष है व्यवसाय कलानी। ये साप्ताहिक हाट मध्ये केते थर चले? सप्ताह को 2 थर हुए। कौन आज अव्यवस्था आपण पाखे अच्छी आज आप सम्मुखीन होती आज आम जहाँ देखुलु आज व्यवसायी मैंने एकत्रित होकर आज कादुअरे तली रोपण कर कौन सरकार को दाबी करेंगे? आज्ञा 2-3 वर्ष है कादुआ हो जहाँकि दुकान को आम कस्टमर आसी पार ना आमर दाबी हूँ किसी स्थायी प्रतिकार करूँ जहाँकि माने कादुआ न हम ये आज कौन केते खंडे व्यवसायी भाई मैंने एकत्रित होते पाखापाखि 100 व्यवसायी भाई एकाठी होते दाबी करूँ स्थायी प्रतिकार कर। आगुरी कौन प्रशासन अच्छी जो ब्लॉक प्रशासन ये डेवलपमेंट किसी व्यवस्था कर ना आज्ञा किसी ना पाखापाखि 2-3 वर्ष है प्रबल कादुआ हो जहाँकि लोक आसी पार ना दुकान जहाँ सी कहते आप देखिए काकटपुर बजार रे सरकारी जगह को माड़िक अनेक व्यवसायी अनुष्ठान बर्तमान दुकान प्रसार करुँच सिटी ग्राहक मैंने जाते से निजर रोजगार करने प्रतिपोषण करने दीर्घ वर्ष है दुकान खोली सप्ताह को 2 थर ये हाट लगे इटी जो अव्यवस्था भितर वर्षा दिन में कहवाक गले कौन ग्राहक आसुना जहाँ भात हांडी की सीधा गोईठा मारला भाया परिस्थिति आज सरकार को बार्ता देते ये कादुओ एभली कादुओ ये तली रोपण कर धान गछ लगा आम सहित आउ जड़े समाजसेवी जोड़े। अच्छा प्रिय बाबू कौन कहे आप अंचल गोटे समाजसेवी विभिन्न अंचल को जाऊँगी ये घटना संक्रांत कौन कहे आम भी शुणा पाइलु ये आर डेभलपमेंट भी अनेक पैसा सांक्शन होता कड़े विगत वर्ष कि कार्यक्रम हो पारे यहाँ प्रकृत में रहस्यटा कौन? निश्चित भाव में यही गाँव बासिंदा हाटा आम ये आम ओथका हाट सरकारी हाट बहुत पुरातन हाट आउ ये हाट रे बहुत व्यवसायी होता व्यवसायी माने निजर भरण पोषण करते परिवार भरण पोषण करते किंतु आज हाटर अवस्था शोचनीय हो पड़ी यही संक्रांत हाटर जो बेपारी भाई मैंने अच्छा दुकान सम्मुख में सबु बेले पानी कादुआ सरसर होची जो बेपार रे समस्या होची से निजर बेपार वृद्धि कर असुविधा होची यही संक्रांत 2022-23 मसीह 3 लाख टंका बिल से माने करैथिले जो बिल रे हाट रे माटी पड़िया पे से माने एनआरडीएस रे काम करथिले किंतु दुखर परितापर विषय ना कोनोसी गोटे टोकेई माटी पड़िथिला ना कोनोसी सीमेंट कंक्रीट रास्ता हेतिला एही बाबद रे आमे जतले अभियोग करिया जाइथिलु से अभियोग सुनिया पे प्रस्तुत नाहंती आमे सेति पई आज समस्त ग्रामवासी एवं हाट कमिटी समस्त गोटे भिन्न धरणर आंदोलन टाइप करूँ हल करी धान रुआई सरपंच को जन दौचु कि हाटर दायित्व आपणकर मो ओथका हाटर गारिमा मो ओथघाटर सौंदर्य मो ओथघाटर जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान थिला ताहा आज कहीं दुर्बल हो जाउची ए बाबद जेहेतु एटा सरकारी हाट। अच्छा आमे कहबा जदि गोटे कथा सरकार तो विभिन्न हाटर डेवलपमेंट करिया पे गोटे चिंता करछोंती किंतु ए जो स्थानीय प्रशासन रहउची ए जो ब्लॉक प्रशासन कहंतु सेमाने कहीं पूरण करने आसुना लोकों पाखक आसुना ये तो लोकों सरकार जिते बड़े डेंगुड़ा बाहूची भुवनेश्वर राजधानी रे ताले तांको बार्ता ये अधिकारी माने कहीं ग्रहण करना ये बाबद कौन कह? निश्चिंत भाव में गांधीजी जो देश स्वाधीन करते से कि पंचायत व्यवस्था सबुठू सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था यही संदेश दिल्ली दरबार में पहुंचब किंतु कहीं आज से संदेश अच्छी ना पल्ली सभा होची ना ग्राम सभा होची ना हाट रे डेंगुरा पिटा होची दिन दिन सब जाक लोप पाई गलानी आमे एबे हाटर गोटे टेंडर होता हाटर नीलाम प्रक्रिया होता से पैनल रे मु निजे उपस्थित थी 70,000 टंकार हाट नीलाम प्रक्रिया ग्रहण कराइथिला किंतु जदि हाट रे प्रक्रिया ग्रहण प्रति वर्ष वृद्धि पाउची ताले हाटर ये जो समस्याटा कहीं वृद्धि पाउची सौंदर्य नष्ट होची गाड़ीमा नष्ट होची व्यवसाय प्रतिष्ठान ओथका सरकारी हाटर मुह फेरी दौरान ए बाबद निश्चिंत कोठी ना कोठी गोटे
ମାନେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜିକାର ଡେଟ୍ରେ ସରକାରୀ ହାଟ କାହିଁକି ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କେଉଁଭଳି ଦିଗରେ ତାକୁ ନେଉଛି ଯାହାର ବାସ୍ତବ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଶତାଧିକ ଆଜି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇ ମାନେ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆମ ହାଟର ଉନ୍ନତି କରାଯାଉ ଏବଂ ଆମ ଗ୍ରାହକ ମାନେ ଯୋଉ କମୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ତାଙ୍କର ପନିପରିବା ଆଣିକିରି ଏଠି ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। এই ହାଟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କମିବାରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ରାହକ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି এই ଅବସ୍ଥା ଦେଖିକିରି ଗ୍ରାହକ ମାନେ ମୁହଁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଲଟିଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଆଜି ସରକାରଙ୍କୁ ସେମାନେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡିଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କହିବ ଆଜି ଏଇଟା ତ ଉଠକା ହାଟ ଏଠି ପାନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଆସେ ଲୋକମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରୁ ଶୁଣିଥିଲୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ଆପଣ ଆଜି ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ ଏ ବାବଦରେ କଣ କହିବେ? ଉଥକା ହାଟ ଏକ ବହୁ ପୁରାତନ ହାଟ। ବିଭିନ୍ନ ଉଥକା ହାଟ ଖାଲି ନୁହେଁ ଆଖପାଖର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଏ ଉଥକା ହାଟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ପୂର୍ବରୁ ଉଥକା ହାଟର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ସୁଧାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ନୂତନ ସରପଞ୍ଚ ଯେବେଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଉଥକା ହାଟ କଥା ସେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ସେଠି ଜଣେ ଭାଇ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରାହକ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାଟି ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିକି ଅଭିନବ ପରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କର କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଆମକୁ ମାନେ ବାଡେଇବେ ଏବଂ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇକି ଏଠୁ ପଳାଅ ଆମେ ତମକୁ ବାଡେଇବୁ ମାରିଦେବୁ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ କାହିଁକି ନା ଏଇ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ସରପଞ୍ଚ ଗାଦିକି ଆଣନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର କବାଟକୁ ବାଡେଇବା ଏହା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଓଲଟା ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଭାଇ ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକରି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା କି ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପକେଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଧମକ ଚମକର କଥା ଉଠିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ପଡୁଛି ଏହା ପରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କେତେ ତତ୍ପର ହଉଛି ଏ ଉଠକା ହାଟର ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହଜି ଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଗାରିମା ଯୋଉ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଏ ଜାଗାଟାକୁ ସମତୁଲ କରିକିରି ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ କି ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିବେ ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କାକଟପୁର ଉଠକା ହାଟରୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।